नारीतंत्र का आगाज हो चुका है। हमारे लोकप्रिय अति लोकप्रिय श्री गिरिराज सिंह सर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का आगमन हो चुका है। साथ ही साथ श्री यति कुमार स्वामी सर ऑनरेबल मिनिस्टर हैवी इंडस्ट्री का भी, साथ ही इस कार्यक्रम में श्री पवित्रा मार्गरेटा सर का, जो कि हमारे वस्त्र राज्य मंत्री, उनका भी आगमन हो गया है। साथ ही साथ श्री के वेंकटेश सर का भी आगमन हो चुका है। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक। Also does extensive research in silkworm rearing, host plant cultivation as I said, and it provides support for seed sector, thus improving the silkworm breeds. It provides technology packages for the pre-cocoon sector and supports the post-cocoon sector through establishment of reeling and spinning units, thus promoting entrepreneurship in the silk sector. It also has a mandate for market development and helps provide fair and remunerative prices for farmers, especially women and tribal farmers and silkworm rearers. The silk sector is a very labor-intensive sector which provides employment to the tune of 95 lakhs, out of which 65% are women and large. ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಮಾಧವೀಯರವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಜವಳಿ ಖಾತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗೊರಗೊಪ್ಪ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಶ್ರೀಮತಿ ರಚನಾ ಶಾ ಮೇಡಮ್, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜವಳಿ ಖಾತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೈಸೂರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Sir, now I request our member secretary sir to please come on the dais, and I request our director Gandhidas sir. Honorable MP, Lok Sabha, Chikkaballapura and board member of Central Silk Board. Thank you sir. बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हमें अतिशय खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय वस्त्र मंत्री के निर्देशन में, वस्त्र मंत्रालय के गाइडेंस में और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय मंचासीन हमारे मैडम रचना शाह का, साथ ही प्रोजेक्टर एवं पूरे मंचासीन अतिथियों का बहुत ही सहयोग रहा, जिसकी वजह से आज सिक्का जारी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ ನಾಣ್ಯ 75 ರೂಪಾಯಿಯ ನಾಣ್ಯ ಇಂದು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು.
contact Padmanabhan Nayak at 95834-26770. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ CSRTI ಮೈಸೂರಿಂದ 2 ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ದ್ವಿತಳಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು S8 into CSR 16 ಹಾಗೂ TT21 into TT56. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ CSRTI ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. The variety 12 into BFC1 is the crossbreed developed for the eastern and northeastern India, offering the enhanced adaptability, yield and resilience. And offers over 70 kg per 100 DFLs with a low replica of 5.5 kg. The double hybrid, temperature tolerant 21 into temperature tolerant 56, is a thermotolerant bivolt and silkworm hybrid developed for the summer season in southern India states, and it gives 72 to 75 kg of Tough language. Although Kannada language is one of the most beautiful, one of the richest language in the world, but it's very tough for a person who is coming from northeast, far away from Mysuru or Bangalore, from the far east, that is Assam. How can I pronounce perfectly the words of the beautiful Kannada language? It is very tough because I just listen to the music. Because I am from the field of music, art and culture, therefore, since my professional days began, I just used to listen. Even now I listen to Kannada music, Tamil, Telugu, Malayalam music, but I never tried to speak a single word in Kannada. But showing respect to उपस्थिति में यह अभी हो रहा है। सौभाग्य की बात है कि 75 वर्ष केंद्रीय सपोर्ट के पूरा होने के इस कार्यक्रम में आज आगाज हुआ इस कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे 85 अतिथियों के आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से आज हम लोग इस दिशा में हैं कि 2 ऐसे संस्थान जो किसानों के बीच में बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे CMRTI लोधीगढ़ के डायरेक्टर सर को और रजिस्ट्रार आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दोनों संस्थान के बीच में शोध और विस्तार गतिविधियों के बीच में एक MOU होने वाला है हमारे बीच में। तो मैं रिक्वेस्ट रजिस्ट्रार आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर मोगा रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में ये समझौता ज्ञापन हो रहा है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पे मंचासी अतिथियों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान इस दिशा में बढ़ करके आज इस शोध कार्य को आगे बढ़ाने के क्रम में है। अगला जो समझौता ज्ञापन जो हस्ताक्षर होने वाला है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दिशा में। अब हम डायरेक्टर टेक डॉक्टर मंदिरा मूर्ति सर और जैन यूनिवर्सिटी के DOR को आमंत्रित करेंगे डॉक्टर शेखर चांदी सर को कि सर आए। Contributed to the growth of sericulture in India. Today, we recognize that dedication, innovation, and hard work that have helped to elevate the standards of our secretary board and our silk industry. Let's begin by honoring the outstanding performers in the field of sericulture. We will be presenting the awards across the various sectors: mulberry, Eri, Tajar and Muga, as well as recognizing the top performing research institutes and seed organization and also the best scientists. A big round of applause for all the awardees. This award is presented to Shri V. Balasubramanian, IAS retired. Balasubramanian sir couldn't attend this program due to health issues. We congratulate him on this occasion. Big round of applause. Our next category is Mulberry Research and Technology Development, and this award is presented to late Dr. M.N. Narasimhanna. Dr. Narasimhanna's groundbreaking research has elevated the standards of mulberry research across the country. We request a family member or representative to accept this award.
receive the award. And the next award is presented to the legendary late Dr. R.K. Datta for his contribution to have greatly strengthened this sector. Once again, we request a family member or representative to kindly accept this award. Dr. Nandini, I request Nandini ma'am to accept the award. Shetty, Reshmi Sagarike Gararu. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಶೆಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು. ಶ್ರೀ ಇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು ಎಂಎಸ್ ಚಾಕಿ ಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು. ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬಾಬು ಎಂಎಸ್. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿತ್ತನೆಗೂಡು ತಯಾರಕರು. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ನೂರ್ಬೇಗ್ ರೀಲರ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ನೂರ್ಬೇಗ್ ರೀಲರ್. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ನೂರ್ಬೇಗ್ ರೀಲರ್. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಈಗ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಈಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಪಿಕೆ. ಈಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಪಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ. पीछे से जाना सर. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾವು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಡೀರಿ. ಈಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಪಿಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. Next we present the award to Maharashtra farmers Shri Vijay Kondiram Jadhav. And the next award goes to Vilas Murthy Meshra. To Vilas Murthy Meshra. Give them a big round of applause. Next from the state of Manipur,
we have Shri Soren Shangam Devan Singh. From the state of Manipur, we have Shri Maibam Taneshwar Niti. Nantara Lakshmi Devi. ಈಗ ನಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ, ಈಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸಲೀಂ ಪಿಕೆ, ಈಗ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀ ನೂರ್ಬೇಗ್ ರೀಲರ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ನೂರ್ಬೇಗ್ ರೀಲರ್. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ, ನಂತರ ಶ್ರೀ ನೂರ್ಬೇಗ್ ರೀಲರ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾಶೆಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಶ್ರೀ ಇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು, ಶ್ರೀ ಇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾರರು